أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وإنك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وإنك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا وعفونا وامحو الذي كان منا يا ربنا وعفونا وامحو الذي كان منا يا ربنا وعفونا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا
سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه مجد وعظمه ورضي الله تعالى عن النبي غير المرسل المرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح له سيدنا وحبيبنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله واله وصحبه وازواجه وذريته وال بيته وإلى رئيس المهاجر الله عن الرسول وقوله وأن الله يريد رجل في الجنة كثر مصوبات من الله سناتهم يحفظنا بجاهه وينفعنا بهم ويعيد علينا من ضرباتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة للرئيس الوصي العظيم الذي بدأ محمد بن علي بعلي وصوله وفروه وجميع ساداتنا على علي وصوله وفروه أن الله يولد رجال في الجنة في المصلبات يضاعف السناتهم ويحفظنا بجاهه وينفعنا بهم يعيد علينا من درجاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح ساداتنا صوية أينما كانوا وحال أمرهم شريعة إلى مغاربها نضح لي درجات في الجنة بكثر المثوبات ويضيم سناتهم ويحفظنا بجاههم ويعفونا بمحيط علينا من درجاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لله سيدنا صاحب الراتب والمشان والوصيل والبلاد الحج والضلال علي بالرحمن الحد الوصول وفروهم أن الله يريد رجال في الجنة وقتل مصوات بيوم سناكم يحفظنا بهم ويعفونا بهم ويد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرضك فإنا الصالحين ووالدينا مشايخنا في الدين وذوي الحق علينا وأمة على أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين من أرواح أموات المسلمين ويحب لا يمين الله يغفرهم يرحمهم يفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم يجمع شملهم على الهدى بل ذات البين ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم يغفرنا ويسر البدان والمحن والموزن والمزين الكريم والبعيد ويلقي أسرهم يكسر امطارهم يغطي كل الظالمين وبكم سؤال على من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية ولحضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لك ستر عنا وعافنا وعفونا كلنا حفظنا. يا عالم سر منا لك ستر عنا وعافنا وعفونا وكلنا حفظنا. يا عالم سر منا لك ستر عنا وعافنا وعفونا وكلنا حفظنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوله. جزا الله عن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل من يجزى نبينا نعمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan bi'afina amal qalbi wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin hifdhan mursalin hamma malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna ilman ladunni wal mashraba safil aniha wa ghani subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبرد آبرين داخل الداخل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سيد الإمام الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل الهاني رحمه الله في تعريف وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلوم في العالمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وساكر أن كعب الأحبار أن آدم أوصى ابنه شيئا فقال أي بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بإمانة التقوى والأروة الوثقى وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش ثم مكتوب السماوات فلم أرى فيها موضعا إلا ورأيت اسم محمد مكتوبا عليه. وإن ربي أسكنني الجنة فلم أرى فيها مكسرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد مكتوبا عليه. ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور حور العين وعلى ورق قصب آجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر الذكر فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya.
yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, lahir batin kita, apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali semua nikmat Tuhan kita Allah. Tempat yang mulia ini salah satu taman daripada taman surga Allah ini yang Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya, di samping Allah hadirkan para malaikatnya. Kita berharap Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan nantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan bagi kita dan bagi setiap makhluknya sumber segala nikmat yang Allah berikan peruntukan terhadap setiap mereka, lahir batin mereka, dunia kelak akhirat mereka, bagi keluarganya, bagi sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad bulan kelak. Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya ingin, karena ini bulan Maulid, bulan yang layaknya untuk kita kenal dengan Nabi Muhammad, karena Nabi kita Muhammad Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik arsy, baik kursi, baik langit, baik bumi, baik tumbuhan, baik bebatuan, baik darat, baik laut, dan semua makhluk yang ada di situ, manusia, jin, malaikat dan selainnya dari makhluk yang kita tahu dan makhluk yang kita tidak ketahui, kecuali Allah kenalkan kepada mereka Nabi Agung Muhammad. Dari semenjak Nabi Adam, sebelum Nabi Adam sampai hari kiamat, makhluk yang pernah Allah ciptakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Agung Muhammad dalam sabdanya. Beliau mengatakan, "Ma min khalqin khalaqahullah illa wa ya'lam anni rasulullah illa usatul ins wal jin." Tidak ada satupun makhluk yang telah diciptakan ia oleh Allah Subhanahu wa taala illa wa ya'lam, kecuali wa ya'lam, dia tahu betul-betul, anni rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Illa, kecuali usatul ins wal jin, bangsa jin manusia yang jauh dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak mengenalku, tapi selain mereka dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, apapun makhluknya di alam nyata, alam tidak nyata, kenal dengan aku, kata Rasulullah. Ulama kita mengatakan Rasulullah diutus untuk kita bangsa jin disalah taklif, ya, disalah Rasul utusan untuk memberikan kepada kita namanya syariat. Kita dibebankan, diharuskan untuk melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, takrib. Walaupun di dalamnya bagi yang melaksanakannya tasyrif, menjadi ia hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan Allah utus Nabi Muhammad kepada seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala, disalah tasyrif. Begitu juga kepada seluruh nabi rasul yang ada disalah tasyrif. Sehingga ulama kita mengatakan Rasulullah adalah Nabiul Anbiya, nabinya para nabi-nabi yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala utus Nabi besar Muhammad kepada selain mereka dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya risalah tasyrif, risalah ta'rif. Diutus untuk semua kenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau nyatakan tadi, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali kenal beliau adalah Rasulullah. Kalau kita baca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum beliau dilahirkan atau setelah dia dilahirkan, baik setelah beliau diutus menjadi seorang nabi rasul atau sebelumnya, kita akan tahu dan mengerti hal itu. Ini karya seorang asy-syekh. Syekh itu maha guru bahasa kita. Kalau sekarang gelar yang paling tinggi profesor, ia di atas profesor, karena profesor belum tentu ia menguasai banyak ilmu. Tapi kalau ini dinyatakan syekh, ia pasti menguasai banyak ilmu dan pasti menjadi panutan, dan ia menjadi pendidik murabbi. Namanya syekh. Itu dari yang saya pahami. Banyak lagi khilaf antara ulama mengenai siapa itu yang layak diberi julukan asy-syekh. Seperti kita kenal Asy-Syaikh Abdul Qadir, dia Asy-Syaikh. Nah, artinya keduduk abangnya julukan atau titel status sosial yang diberikan kepada seorang yang luar biasa, Asy-Syaikh. Ini termasuk Asy-Syaikh al-alim al-alama, seorang yang alim, alama, banyak ilmunya, luas dalam bidang ini. Ilmunya bukan hanya satu bidang ilmu, dan beliau memiliki karya-karya tulis, dan beliau hidup kurang lebih masa 200 tahun sebelum masa kita ini. Al-Muhaddis, seorang ahli hadis. Seorang ahli hadis yang menguasai ilmu hadis. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan kitab ini dijual, namanya Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasilah untuk sampai kepada kita
agar kita mengerti, memahami syama'il, akhlak, budi pekerti, ciptaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad yang sempurna itu, kemuliaannya yang Allah berikan kepada Rasul, sehingga kita mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang saya sampaikan sudah, alhamdulillah. Mungkin untuk mengingatkan kembali, karena Allah Subhanahu wa taala tidak utus seorang nabi rasul kecuali Allah kenalkan ia Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka untuk mengenalkan umat mereka akan Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka untuk memberikan kabar gembira kepada umat mereka akan kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka berpesan, Allah perintahkan mereka untuk berpesan kepada umat mereka sebagaimana Allah pesan kepada setiap nabi rasul untuk beriman dan membela Nabi Muhammad ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan itu Allah abadikan dalam surat Al-Imran. Bisa kita buka nanti di rumah, surat Al-Imran ayat 81. Ayat 81. Surat Al-Imran ayat 81. Ya, tapi kalau kita hanya sekedar baca tafsir bahasa Indonesianya mungkin ya ala kadar mungkin kita bisa memahaminya. Tapi kalau kita baca tafsir para ulama, maka kita akan banyak memahami apa yang makna yang ada. Yang jelas Allah menyatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengambil, meminta mitsaqan nabiyyin, perjanjian kepada para nabi rasul yang ada dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang ada riwayat jumlahnya 124.000 nabi rasul yang antara mereka. Allah telah pernah mengambil janji, ikrar, bahasa kita sumpah. Presiden disumpah, MPR disumpah, DPR disumpah, RT sumpah ada? RT disumpah juga ada? Enggak Waktu jadi RT? Enggak. Alhamdulillah ringan masih pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Enggak disumpah. Allah mengambil sumpah ikrar para nabi rasul. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah telah mengambil, tatkala Allah bercerita, tatkala saat Allah telah mengambil mitsaq, perjanjian, ikrar, sumpah an-nabiyyin kepada para nabi dan rasul yang ada. Kepada nabi rasul yang ada. Apa yang Allah inginkan untuk mereka berikrar, berjanji di hadapan Allah? Sebelum Allah minta untuk mereka berikrar, Allah Subhanahu wa taala ungkap kepada mereka nikmat yang agung, yang besar, yang mulia yang Allah berikan kepada mereka, yang nikmat itu tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya, harta, pangkat, kedudukan, kekuasaan setinggi apapun, sebanyak apapun. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, kata Allah. Tatkala aku telah anugerahkan kepada kalian satu nikmat yang besar tadi, min kitabin wa hikmah, dari kitab dan hikmah, wahyu. Dan hikmah, ilmu yang Allah bekali pada Nabi Rasul untuk mereka memahami wahyu itu, dan mereka bisa mendidik umat, mengarahkan umat sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ingatkan kepada mereka nikmat yang agung yang besar itu, sehingga mereka menjadi manusia pilihan terbaik di setiap masa waktu. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun bima ma'akum, kemudian telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan, rasulun satu, musaddiqun lima ma'akum, yang ia membenarkan apa yang ada pada kalian semuanya, beriman dengan kalian, membenarkan kalian semuanya. Allah minta agar mereka berikrar, bersumpah. Apa sumpah ikrarnya? La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian sungguh harus beriman benar-benar dengannya dan membelanya. Allah mengatakan aqrartum wa akhadtum ala dzalikum masri, apakah kalian mau berikrar? Ambil sumpah kalian. Qalu aqrarna, mereka mengatakan semua tanpa terkecuali kami berikrar. Artinya tidak ada seorang nabi rasul kecuali Allah kenalkan mereka sosok agung Nabi Muhammad. Sekali lagi, dari yang sedikit yang kita pahami, dan ini hikmah, ilmu, rahasia yang terkandung di dalamnya hanya Allah yang maha tahu. Kalau kita dapatkan mungkin ahli tafsir yang jumlah mereka 600.000 atau lebih, ketika mereka mengungkapkan masalah ini, mungkin pendapat mereka berbeda-beda. Berbeda-beda sesuai dengan yang mereka pahami. Tapi hakikat namanya yang mengetahui secara sempurna apa yang diinginkan oleh Allah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan mereka sosok agung Nabi Muhammad, tapi Allah wajibkan, haruskan mereka untuk beriman dan membela Nabi Muhammad. Kau bela Nabi Muhammad,
Kau harus beriman dengan Nabi Muhammad dan kau harus bela Nabi Muhammad. Artinya tinggalkan kitab suci yang aku namanya wahyukan kepada engkau, pakai kitab suci yang aku wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika turun Nabi Allah Isa, yang beliau amalkan, yang beliau jalankan bukan Injil tapi Al-Quran. Kenapa? Karena semua yang ada dalam kitab suci dari semenjak Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua ada dalam kitab suci Al-Quran, dan Al-Quran memiliki ilmu, rahasia, pengetahuan dan lainnya yang jauh lebih luas. Itu yang dikatakan ulama, hanya saya sekadar telan sedikit. Kalau antum mau tahu, di antaranya ulama yang mengatakan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Bantani, sebelum menyatakan hal itu terutama dalam karya beliau bukan Kasyifatus saja, Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam, dan kitab itu bisa dibeli, wallahu alam, ala terjemah atau bahasa Indonesia, wallahu alam. Nah, di situ beliau menyatakan pendapat ulama seperti itu. Jadi sepakat kita Nabi Rasul kenal dengan Nabi Muhammad. Ini Syekh ahli hadis ini beliau mengatakan, Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir, an Ka'ab al-Ahbar, dari seorang sahabat namanya Ka'ab al-Ahbar. Ahbani habar, artinya orang yang luas pengetahuan agamanya. Dia salah satu pendeta di masanya. Dan ayahnya seorang pendeta. Dan ayahnya mengajarkan kepada beliau semua yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dari kitab Taurat. Seorang Yahudi hidup di masa Nabi Muhammad, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad. Beriman beliau dengan Nabi Muhammad, dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Jadi di samping beliau memahami Al-Quran, ilmu yang ada dalam Al-Quran, beliau juga memahami, tahu ilmu yang ada dalam kitab Taurat, begitu juga Injil. Beliau mengatakan, anna Adam awsafnahu syaitan, sesungguhnya Nabi Adam telah berwasiat ia kepada anaknya Syis. Nabi Adam berwasiat ia kepada anaknya Syis. Fagal, maka Nabi Adam mengatakan, ai bunayya, duhai anakku, anta khalifati min ba'di, engkau adalah khalifahku setelahku. Engkau adalah khalifah setelahku, penerusku, menjabat sebagai seorang Nabi Rasul, utusan Allah terhadap umat. Fakhudha bi imarati taqwa wal urwatil wusqa, maka ambillah, terimalah dengan catatan aku berwasiat makmurkan muka bumi ini dengan ketakwaan dan urwatil wusqa, namanya tali atau ikatan yang erat antara engkau dengan Tuhanmu dan sesamamu, untuk menjalankan ketakwaan itu dengan benar. Buktinya hubunganmu dengan Allah dan sesama baik. Setelah ia berwasiat akan hal itu, langsung ia mengatakan kepada anaknya, wa kullama dzakartallah fadhkur ila jambihi isma Muhammad, dan setiap kali engkau sebut nama Tuhanmu Allah, kau sebut Allah, maka sebutlah di sampingnya isma Muhammad, nama Muhammad. Wasiat Nabi Adam kepada, setiap kali kau sebut nama Allah, sebut nama Muhammad. Kalau kita baca dalam Al-Quran, semua yang beliau sebutkan ini cukup kita pahami dalam satu ayat. Wa rafa'na laka dzikrak. Kalau kami telah angkat laka bagi Muhammad dzikrak, sebutanmu, dengan berbagai macam tafsir yang diungkap oleh para ulama. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala di antaranya enggan untuk disebut kecuali disebut setelahnya engkau ya Muhammad. Makanya Nabi Allah Adam setelah beliau berwasiat untuk bertakwa, maka beliau mengatakan setiap kali engkau sebut nama, ingat kepada Tuhanmu Allah, dan sebutlah setelahnya nama Muhammad. Ingatlah setelahnya nama Muhammad. Fa inni ra'aytu ismahu, sesungguhnya aku telah melihat namanya maktuban ala sakil aras, tertulis di atas sakil aras, tiang aras. Ketika beliau diciptakan oleh Allah, melek mata beliau, maka beliau melihat tulisan di tiang yang aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tsumma tubtus samawati, kemudian aku keliling di langit yang ada, dari pertama sampai yang terakhir. Falam ara fiha maudhi'an, maka aku tidak melihat di langit-langit tersebut maudhi'an, satu tempat, illa kecuali wa raaitu, pasti aku telah melihat isma Muhammadin maktuban alaih, nama Muhammad tertulis di setiap tempat itu. Wa inna rabbi askanani jannah, dan sesungguhnya Tuhanku Allah askanani, ia telah membuat aku pernah tinggal al-jannah, dalam surga. Maka beliau cerita apa yang beliau lihat, saksikan dalam surga. Falam ara fiha ghuslan wala ghurfatan, aku tidak melihat di dalamnya surga itu satu istana, dan tidak melihat satu kamar yang ada di setiap istana itu,
illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaih, kecuali pasti aku dapatkan nama Muhammad tertulis di atas setiap istana itu dan setiap kamarnya itu. Ini cerita Nabi Adam, beliau berkisah kepada anaknya, walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nuhuril ain, dan sungguh aku telah melihat nama Muhammad tertulis di setiap leher para bidadari. Nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ala waraqi qasabi ajamil jannah, dan setiap lembar daun pohon-pohon yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang banyak itu kata Allah. Wa ala waraqi syajarati tuba, dan di setiap lembar pohon tuba, setiap lembar daun pohon tuba. Wa ala waraqi sidratul muntaha, dan setiap lembar daun pohon sidratul muntaha, yang kita sering dengar namanya setiap kali diceritakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Waraq sidratul muntaha wa ala atrafil hujub, dan setiap tempat-tempat yang di situ dilarang untuk orang melihat apa yang ada di belakangnya. Wa baina ayunil malaika, antara kedua mata malaikat, antara kedua mata malaikat tertulis di dahinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa aktsir dzikrah, maka engkau perbanyaklah mengingatnya. Fa innal malaikata tadkuruhu fi kulli sa'atiha, ketahuilah sesungguhnya para malaikat selalu mengingat Nabi Agung Muhammad di setiap waktunya, setiap saatnya. Kalau kita pahami sedikit dari yang beliau sampaikan, dan merupakan sesuatu yang amat sangat luar biasa, karena beliau cerita apa yang beliau telah alami dalam surga. Dan itu yang akan kita dapatkan nanti kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang bikin karya maulid dari manusia Nabi Adam. Itu maulid. Gala fil mawahib, berkata dalam kitab Al-Mawahib. Mawahib ladunniyah. Karya seorang ulama besar di masanya. I'lam anna min tamamil iman bi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya bagian dari kesempurnaan keimanan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita harus beriman, wajib beriman kepada setiap nabi rasul, terutama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, dan termasuk bagian daripada kesempurnaan iman kita. Artinya iman kita tidak sempurna kalau kita tidak meyakininya. Hal ini termasuk dari kesempurnaan iman kita terhadap Nabi besar Muhammad. Al-iman, beriman bi anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala khalqa badanihi syarif, telah menjadikan ciptaan badanihi syarif, tubuhnya yang mulia. Ciptakan kepalanya, matanya, telinganya, dan sampai ke ujung kakinya secara ciptaan. Ala wajhin, menurut lam yadhhar qablahu wala ba'du khalqun adami mithlu, yang Allah Subhanahu wa taala dari segi Allah tidak pernah menciptakan seorang adami, manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bentuk rupa tubuhnya yang amat sangat sempurna seperti yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Nabi Muhammad. Artinya dari manusia yang ada yang paling sempurna secara lahirnya adalah Nabi Agung Muhammad, dan Allah tidak ciptakan sebelumnya dan setelahnya seperti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad hakal Qurtubi, dan telah berhikayat Imam Qurtubi, seorang imam besar di masanya, termasuk al-muhaddits, mufassir, beliau ahli tafsir, rahimallahu taala fi kitabis shalah, semoga Allah mencurahkan rahmat dalam kitab salah. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, berpendapat, berfatwa, lam yadhhar lana tamam husni sallallahu alaihi wasallam, lam yadhhar lana, tidak nampak bagi kita, tamam husnihi, kesempurnaan keindahannya Nabi besar Muhammad SAW, tidak nampak kesempurnaan keindahan Nabi besar Muhammad itu tidak nampak bagi kita. Li'annahu law dhahar lana, karena sesungguhnya andaikan nampak bagi kita tamam husnihi, kesempurnaan keindahan yang Allah ciptakan karenanya Nabi Agung Muhammad, lama tagat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam, mata kita tidak akan mampu melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak kesempurnaan yang Allah ciptakan karenanya Nabi Muhammad dari keindahan. Kenapa? Kalau nampak tidak mampu mata kita untuk melihatnya. Sebagaimana mata kita tidak mampu untuk melihat matahari, Nabi Muhammad cahayanya jauh lebih bersinar terang benderang dari matahari. Matahari walaupun bersinar di siang bolong, kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang tembok dinding ini, atau mungkin tirai ini dengan jelas. Tapi
Cahaya Nabi besar Muhammad kalau dimiliki oleh seseorang hamba, maka dia akan menembus jarak tempat yang tidak terhingga. Makanya Bunda Aminah ketika beliau melahirkan Nabi besar Muhammad, nampak saat lahir Nabi Muhammad cahaya yang menerangi langit bumi, dari ufuk barat sampai ufuk timur, dari bumi sebelah barat sampai bumi sebelah timur, sampai beliau bercerita, saya melihat bangunan yang ada di kota Basra di malam hari di dalam rumah. Beliau mengatakan, sampai saya melihat bangunan yang ada di kota Basra, perjalanan 1 bulan yang mereka lakukan baru sampai. Beliau mengatakan, saya melihat bangunan yang ada di kota Basra. Wallahu a'lam. Karena waktu kalau ini ditanyakan, fadhal, sedikit dari yang banyak. Agar kita kenal Nabi Agung Muhammad. Dengan mengenal Nabi Muhammad, kita akan kenal dengan Tuhannya Allah. Agar kita cinta dengan Nabi Muhammad, dengan cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan cinta kepada Tuhannya. Agar kita merindukan Nabi Muhammad, dengan merindukan Nabi Muhammad, kita akan merindukan Tuhannya Allah. Wasiat. Artinya wasiat yang Nabi Adam minta untuk dia jalankan setelah ketiadaan Nabi Allah Adam. Kalau Nabi Adam meninggal, ini wasiat diminta oleh Nabi Adam kepada anak tersebut untuk dia jalankan, untuk dia amalkan. Dan wasiat ini juga berlanjut. Wasiat ini berlanjut. Nabi Sis nanti ketika ia ingin meninggal pun ia akan berwasiat kepada penerusnya. Berwasiat apa yang diwasiatkan oleh ayahnya kepada beliau, sehingga ini wasiat turun temurun dari seorang Nabi Rasul kepada seorang Nabi Rasul kepada seorang Nabi Rasul kepada seorang Nabi Rasul sampai Nabi Rasul terakhir Nabi Allah Isa. Makanya Allah sebutkan dalam surat As-Saff. Dalam surat As-Saff, kalau salah As-Saff ini juz 27 atau 28. Dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala kutip itu wasiat yang Allah Subhanahu wa taala titip kepada seorang Nabi Rasul. Nabi Isa mengatakan, wa mubasyiran ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqun lima baina yadayhi min Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wasiat singkat. Dan aku di samping utusan Allah terhadap kalian wahai bani Israil sebagai membenarkan apa yang datang sebelumku dari kitab yaitu Taurat, dan sebagai utusan Allah kepada kalian sebagai pembawa berita gembira akan kedatangan seorang utusan setelahku namanya Ahmad, Nabi besar Muhammad. Mubasyiran sebagai pembawa berita gembira kepada kalian akan datangnya seorang rasul utusan setelahku namanya Ahmad, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ya, segala sesuatu yang ada dalam Islam syariat, semuanya dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab suci, ada dalam intinya dalam 2 kalimat syahadat. Dan inti 2 kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha, intinya asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah seseorang meyakini beriman dengan asyhadu an la ilaha illallah, dan dia pasti dia akan meyakini wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau bagi umat sebelum kita wa asyhadu anna Isa Rasulullah dan lain sebagainya. Itu pasti, karena di dalamnya sumbernya itu kesaksian kita. Kita bukan hanya sekedar melantunkan suatu kalimat, tapi kita bersaksi. Saya bersaksi, membenarkan, meyakini dan tidak meragukan sedikit pun. Allah ilaha dalam ucapanku, dalam hatiku, dan aku akan nyatakan itu atas ucapan, perbuatan, tingkah laku yang nampak dariku bagi kalian, begitu juga yang tidak nampak bagi kalian, yang aku yakini dalam hatiku, bahwasanya tiada Tuhan yang aku layak untuk sembah kecuali hanya satu, namanya Allah. Dan itu nanti tadi ya, semakin bersih hati seseorang hamba, semakin dekat hubungan dengan Tuhannya Allah, semakin kenal dengan Allah, dia akan pahami semuanya. Tadi semua yang ada dalam Al-Quran isinya asyhadu an la ilaha illallah. Kembalinya ke situ. Kembalinya semua rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan yang ada itu, yang merupakan bagian dari agama, kembalinya itu asyhadu an la ilaha illallah. Dan seorang Nabi Rasul utusan Allah dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad membawa
kepada umat agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya amat sangat luas. Dalam asyhadu an la ilaha illallah dan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu. Berarti harus marifat. Beliau kira tadi manusia kita semua seperti beliau, sehingga dia berpendapat seperti itu. Kalau kita kan hanya lalu aja, Bang. Asyhadu an la ilaha lalu aja. Tidak paham kita apa yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha. Tapi kita tidak akan mungkin asyhadu an la ilaha illallah kalau sebelumnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintu Nabi Muhammad. Untuk kau kenal dengan Tuhanmu, pintu Nabi Muhammad. Untuk kau cinta kepada Tuhanmu, pintu Nabi Muhammad. Untuk kau merindukan Tuhanmu, pintu Nabi Muhammad. Untuk kau menjadi seorang hamba yang ma'rifat, yang dekat dengan Tuhanmu, pintunya Nabi Muhammad. Tidak ada pintu yang lain. Maka sehingga tidak mampu ya jalin asyhadu an la ilaha illallah kecuali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti Nabi Muhammad lah yang mengantarkan kita kepada Allah. Sebagaimana seorang guru yang mengenalkan kita kepada Allah, ia antarkan kita kepada Allah. Ya, begitu juga Nabi Muhammad. Beliau mengantarkan semua kepada Allah. Begitu juga Nabi Rasul, mereka mengantarkan semua umat mereka kepada Allah. Allah wallahu a'lam fi afya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.